3+3 = 8। बताइए कैसे? कैसे? गलती से। लेकिन एक सेकंड, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। चलो तुम बताओ मछली क्या है? मछली है माजल चोर। तुम दोनों भाई हो ना? जी सर, जी सर। तो फिर एग्जाम पेपर में पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा? एक जैसे लिखते तो आप कहते हम चीटिंग किए हैं, इसलिए अलग अलग लिख दिया। জানিস বন্ধু, আমার মূল্য আমি সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম যেদিন কাস্টমার কেয়ারের ভদ্র মহিলা বলেছিল আপনার কলটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কথাটা শুনে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল বন্ধু। রুকো যারা, সবার করো। আচ্ছা বন্ধুরা, আমাকে একটা কথা বলো তো, নিউটন বই পড়তেন মোমবাতির আলোয় আর ঈশ্বরচন্দ্র বই পড়তেন ল্যাম্পপোস্টের আলোয়। প্রশ্নটা হলো তারা দিনের আলোতে করতোটা কি? চ্যানেল पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार।